TTAADC ni Kwtal CEM ni Barja Manmani Yakulo Sangrongsalo Khumulwng ni Kherengbar Sakhamnok visit Khlainani Thangkha CEM Runeil Debbarma Salo Bini Logio Manjakha TTAADC ni additional CEO Health CEO Chief Engineer no Khobwi Bodol ni Kubun Adongrok Salo koksanan thangai Kwtal CEM Runeil Debbarma Sakha Khumulwng ni Kherengbar Hospital deba kotorkhe sunamjagui tongo tongkosang lukorok ni kokno wansugui aboni bagino Salo visit khlaiye lukorok bai koklam salaika abon logologino deba Sakha Sakhamnogo phainai lukorok ni bagai waiting room sunamjagnai hospital ni bisingo phataro sunamjagnai rest room hwnai talbani bisingo no Sakhamnok ni joto samung humung complete ngnai hwnai Patient party rok bai malai koksang laika bahai bolni je poriseba man tomani ahamda ge jotone response kahamno ebong omno bahai ke tebo nai thokkai tebo kahamke khaiman omno sini process tongne tai tabuk tom nukjak patient party rok bai waiting area kri ge waiting area no sing immediately khalane ni tini sini CE bai chief engineer bi salaika ebong omni logi te kaisa যে হাসালনি যারা পেশেন্ট ফাইনে রংনি যারা ফ্যামিলি রক তংনানি খুব বেজালং আর গভর্নমেন্ট সিনি এডমিনিস্ট্রেশন তরফে जों अरो कायसे सिद्धांत मना जाका जे अरो कायसे गेस्ट हाउस सिस्टम बो लाइदो जांग इसे फातारो पना बा प्रेमिसेस नि बिसिंग अंके वेटिंग एरिया खाइने प्रेमिसेस नि फातारो अंके सिनि गेस्ट हाउस फाइने अंके अमनि लगे लगे जे सिनि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन दमनो मना नुखारानो हम चली दं सामु ताई 5 months in बिसिंग पूरा कंप्लीटिंग खानाय कारण कि ताउ कम नुजागरो फर्स्ट फ्लोर सिम जे कंप्लीटिंग को सिंगापुर इनोवेशन खाइमानि फर्स्ट फ्लोर पूरा जत किसी इनोवेशन खाइ सिंगापुर इलेक्शन सिंग खाइलेबन इनके ताबु इनके सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फिफ्थ फ्लोर जतनो ऑल टुगेदर हमनो कंप्लीट खाइनेन बगे सिन सी बे सालाय और विजिट खेलेके सिनि एजेंसी बे दङ तांगरनाय इनके बनो बके टाइम बाउंड खाइ रिका बनो बुजाते 5 months in बिसिंग जाते हम कंप्लीट खाइ जुदि 5 months in बिसिंग कंप्लीट खाइयांके लीगल एक्शन ना जाय नि अनि स्पेशल विजिट इनके पेशेंट पार्टी मालनेस इनका मनि लगिबो वेटिंग एरिया ते गेस्ट हाउस इन पे क्लाइनेन बगी सिनि ते हॉस्पिटल बसक जरा बसक अकंग टंका माने काई टंका मो नाइने फैका एवं हमनो मेनलि विजिट एवं परिसेबा तो सिनि खेरेंबार ताबक एडिसि एलाकानि बिसिंग गाहाम न परिसेबा चलि दङ माने अ परिसेबा न तेबो पब्लिक नि बागै जों रुनान चेष्टा खाने जों गोबां स्टेप ना हाना थां दङ अ 5 बोसोर एवं अ 5-6 मास बिसिंग विभिन्न रकम भाबे न तेबो नायथावनाय एवं थाने 5 बोसोर बो जों हॉस्पिटल न तेबो बुं काम खायरिका अ 5 बोसोर तेबो मन डबल के बुं काम खायरिने सिनि खेरे आशा विजिट क्लाइमेट जरावा Kwtal CEM Runeil Debbarma Logio Manjakha TTAADC ni additional CEO Health ni CEO Chief Engineer no Khobwi Bodol ni Kubun Adongrok Bureau Report Chini Khorang